Benvenuti al Parlamento europeo, il cuore della democrazia del nostro continente. Mi chiamo David Sassoli, sono il Presidente del Parlamento europeo, sono onorato di essere stato eletto Presidente, di presiedere le sue sessioni, di rappresentare questa istituzione davvero importante per tutti. Il mio obiettivo è di ripagare la fiducia mostrata dai cittadini europei, di avvicinare quanto più possibile il Parlamento alla loro vita. Troppo spesso le istituzioni europee sono percepite come lontane dalle persone che rappresentiamo. Io voglio che questo Parlamento sia un modello di apertura e trasparenza, che possa offrire a tutti gli europei una migliore conoscenza di come le decisioni vengono adottate e soprattutto fare in modo che le decisioni siano importanti per la vita dei nostri paesi e dei nostri cittadini. Nel maggio 2019 200 milioni di uomini, di donne, di giovani, di ragazze si sono recate alle urne per scegliere i propri rappresentanti. Le ultime elezioni europee hanno registrato la più alta affluenza da quando il Parlamento europeo è stato eletto a suffragio universale diretto, a dimostrazione che ormai è universalmente condivisa l'opinione che la nostra voce è importante. Partendo da questo fatto positivo, incoraggiante, è stato un successo democratico, voglio garantire che il Parlamento possa contribuire giorno per giorno alla vita democratica dei nostri paesi. L'Europa sta conoscendo trasformazioni epocali in questo periodo così difficile, i vostri rappresentanti dovranno confrontarsi su temi fondamentali, la disoccupazione giovanile, il cambiamento climatico, i flussi migratori, la rivoluzione digitale, il nuovo ordine mondiale, sono alcuni dei temi che abbiamo sui nostri tavoli. Il Parlamento europeo lavora su tutto questo, conoscenza e comprensione sono componenti fondamentali del processo democratico. Per questo sono felice che voi siate venuti in visita al Parlamento europeo per vedere e comprendere la democrazia europea, che è un cantiere che dobbiamo rimettere in moto per fare sì che la vita dei nostri paesi e del nostro continente abbia la possibilità di affrontare le questioni che il mondo globale ci presenta. Dunque benvenuti al Parlamento europeo. It is here in this chamber where the members of the European Parliament meet to debate and vote on issues that affect us all. Improving the air that we breathe, making sure that our food and drinking water are safe and free from pollutants, protecting consumers and ensuring better working conditions. On these and many other issues, Parliament debates and approves laws that improve the daily lives of all EU citizens. Take air passenger rights, for example. This legislation guarantees consumers financial compensation if their EU-based flights are cancelled or significantly delayed. Because it applies across the EU, this landmark consumer protection law gives all of us who travel by air a level of security and peace of mind. Rights like these exist because we have agreed that some problems can best be solved not on a national, but on a European level. Over the last 2 decades, the European Parliament has evolved from a consultative body into a real decision-making institution. Making decisions about the kind of Europe we want to live in, that is what Parliament is for. To find out exactly what happens in the plenary, let's now hear from one of our colleagues. Bonjour, bienvenue au Parlement européen. Je m'appelle Pascal Feuillois et je suis huissier de conférence ici au Parlement européen. Nous sommes 65 huissiers de conférence au total et vous pouvez nous reconnaître grâce à notre uniforme spécifique. Notre travail consiste à vérifier qui entre dans la Chambre et à maintenir l'ordre pendant les sessions plénières. C'est pour cette raison que nous devons connaître tous les députés par leur nom et par leur visage. Laissez-moi vous présenter l'hémicycle et vous expliquer ce qu'il s'y passe. C'est en réalité l'un des 2 lieux de réunion du Parlement. L'autre est à Strasbourg, en France, lieu du siège officiel et où les députés se rencontrent 12 fois par an. Ici, à Bruxelles, les députés se rencontrent pour les commissions parlementaires, les réunions des groupes politiques et les sessions additionnelles. La Chambre est aussi appelée l'hémicycle, parce que comme vous pouvez le voir, elle a la forme d'un grand demi-cercle. Chaque député a son propre siège. Ils sont regroupés par groupe
basés sur des alliances politiques et non pas par nationalité. Sur la gauche, vous avez les groupes de gauche, tandis que sur la droite siègent les députés du spectre politique de droite. Lorsque nous, les citoyens européens, nous votons pour les élections au Parlement européen tous les 5 ans, nous décidons directement de qui s'assoit dans cet hémicycle. Les chefs de groupes politiques siègent généralement au premier rang, près du président. Allons jusqu'au devant de l'hémicycle, là où le président siège, sous le drapeau de l'Union européenne. En utilisant son marteau, le président peut demander aux députés de faire le silence, de réouvrir et suspendre la séance. Pendant les débats en session plénière, chaque groupe politique dispose d'une certaine quantité de temps de parole en fonction de la taille de son groupe. Lorsque les députés votent des propositions, généralement, ils lèvent juste leurs mains. Cependant, le président peut décider que les députés doivent voter électroniquement. Par exemple, si le vote à main levée n'est pas clair, les députés votent également électroniquement, lorsque les règles requièrent que le vote de chaque député soit enregistré. Nos députés européens insèrent leur carte de vote dans le module de vote sur leur bureau, comme ceci. Puis, ils appuient sur les boutons, ici, pour voter pour ou contre la proposition. Sur les murs, à droite et à gauche des drapeaux, vous pouvez voir 2 grands écrans qui montrent les résultats des votes électroniques. Tous ces votes sont individuels. Bien sûr, aucun député ne peut voter à la place de ses collègues et ils doivent venir voter. En haut, tout autour de la plénière, vous pouvez voir les cabines d'interprétation. D'ailleurs, l'un de ces interprètes va bientôt vous en parler. Debating and passing legislation is one of Parliament's 3 main areas of responsibility. The others are deciding on the EU's annual budget and democratic oversight of the other European Union institutions. Parliament also has to approve most international agreements backed by the European Union, such as free trade agreements. Parliament has a strong voice when it comes to human rights and democracy, both in Europe and around the world. The debates and resolutions adopted by members help to raise awareness about human rights abuses. They have led some governments to reconsider their actions. Every year since 1988, the European Parliament awards the Sakharov Prize for Freedom of Thought, named after the Soviet dissident and physicist Andrei Sakharov, to individuals or organizations that have made an important contribution to the fight for human rights.